Powangbari ADC village the north Ekchari ADC village of Karichugya Nukungni Borokno 10kgkhe Mairum Bagwikha Karbook Tipramotha Bodol Nukung Kungnui Chibani Lukurogno 10kgkhe Mairum Bagwikha Mairum Bag Thanio Thangmanjakha Karbook Tipramotha Bodolni block secretary Bishal Deborma Karbook block president Kiron Maitribra Khobai Kubuni Adongro Shune Davita যে আমার পোয়াংবাড়ি পঞ্চায়েতর উপগ্রার কারণে বা তার দিনে আমার হচ্ছে শোল আর শোল ডিগল তিনি বপাতি নেঙ্গই তিনি ফাইর ফাইমানে তিনি উত্তর একশরি বিশেষ সবাইজা উত্তর একশরি মার্কেটও তো মানে হিঙ্গাঙ্গে মিয়া ফ্রো মাইরং বাগো গে তিনি হিঙ্গাঙ্গে পোয়াংবাড়ি উত্তর একশরি রামভদ্র তিনি বাগজানি তংমানি जों अ जागाव तिनि माइरं बागविखा 12 परिवार उत्तर एकसरियाव और सिनि जत जाति रियां दङ चाकमा मुस्लिम बाय त्रिपुरा जों जत जातिनो नरखा हिंगा अ जागाव फाइमानजा फाइजाक सिनि बरम गोनां सिनि वाइटिएम नि सिनि तांफां सुमित रियां सिनियर लिडार चाकटुं त्रिपुरा मनोजय त्रिपुरा गे वाइटिएम नि परेन सतेन बाबू गेवरनि खूब नायकुलनाय सिनि माइनरिटी बसंनि आसमत मिया गेते सिनि गोबां लिडार सिनि जुद्ध जय जमातिया आगो संखाय जों जत मिलुइनो फाइलेखा तो मानिखाय सिनि खरां कायसानो जों बुबाग्रानि वारियर्स सिनि जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बेनो चलिनाय चलिबो दङ सिनि कर्बुक साबिसन दङ गे जों प्रति बसरनि हायकेनो तिनि बोसोर माइरम जों जत पन्चायत किसे किसे जों चुबा चौग्रिखा बुबाग्रानि मुंबाय कारण ते कैसे साथायख्लायो और जों उत्तर एकसरियाव आगेयाव जों जेनो माने 25 इयार्स 30 इयार्स अ जागाव सिपिएम राज खायथांगा अ जागाव किन्तु अ जागाव बर'नि अ एरिया उत्तर एकसरि बिसियाव कुनु डेभलप निगै जों थांनायाव भिजिट खायफ्राव जों भिडिअ नरक नुखाना गोरै हायपानो किन्तु अ जागाव मिक्स दङ माइनरिटी चाकमा बाय सिनि त्रिपुरा रियां उचुई और मिक्स दङ गे अबनि बागैनो आं साथायख्लायो जों निने आनिता हिंदी आमी বলতে চাই আমি আমাদের মাইনরিটি ভাই বাঙালি ভাইদেরকেও আমি বলতে চাই যে আপনারা কিছু কিছু মানুষ আপনাদেরকে খারাপ মেসেজ দেবে এটা আপনারা যাতে কানে না দেয় কারণ মহারাজা চাই না যে আপনাদেরকে কিছু মানে খারাপ রাস্তা দিকে নিয়ে যাওয়ান আমরা চাই যে আমাদের বুবাগরা যে একটা মেসেজ সবাই শান্তিতে থাকুক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে কিন্তু অনেক পার্টির লোক আছে যে এটা ঘুরাইয়া মুসরাইয়া লয়া যায় তো আমি এটা চাই না আপনারাও বুঝান পাবলিকদেরকে আমরা তো বুঝাইতেছি আর আমাদের বুবাগরা খুদ নিজেই ফাইট করতেছে अबनो सावै आंनारनाय हामबायरनाय एले खाकसांखा सिनि लिडार रबाय ते लुकुरबाय मालाय जों गोरै नुखुं सुगिया बरनो नायदि बिनि याक नर नुगै माने याक हामिया बर खाय बरनो लिडार अफ रुतुगै नुखुं माइरं गोरै नुखुं रगनो रुतुगै ते बिसनाव क्लाइजा खरन दङ बनो जों थांब्रो भिजिट खालाय थांनाय आबो जों अम पाइगा गे जों पोंबारि ब थांनाय हामबाय जों तिनि पोंबारियाव सबायखा अजागो सिनि चाकमा समाज अ जागाव गोबां बिसोरबा गोबां दङ पोवांबारियावगे जों अ जागाव फाइ ताबुक सिनि लिडार अबायबो हक सालायखाते बर'नि अरनि लकेलनि जे पन्चायतनि बुमा रंनो जों माइरं याफाखा अ जागावनो बिसोरबा सिनि चाकमा समाज कर्बुक साब डिभिजननि अ जागावनो गोबां दङ गे अरनो जों बिसि फिल खालायो आगेबो ताबुकबो गे ताबुक अम पाइखांगे जों बिजिदोबो थांफिनाय वायना जागाबो हायबोना आं हामबायरनाय बुबाग्रानो तो माने हिंगांगे जत त्रिपुरा सानो जों बिनि बिसिंथि थांजा खालाय तुबो माने तुबै मामानि बागै आं बेलायना सिनि अरनि लिडार अफ ए वाइट एमनि सिनि अमित चाकमा ए सिनि मामा सं और बेलायन सामो काम खायो गर ते कैसे नरन साइखनाय सिनि चाकमा समाज ভিতরে একটা আছে আমরা খুব দেখি যে মহিলারা বেশিরভাগ বাজার করে আইনে বাকি তিনিও যাগো
মহিলা রক বুড়ি রক ফাইয়া বিনি বুসাই বিনি হাজবেন্ড রক ফরক ফাইয়া গেও মানে বাকি নর বুড়ি খরক কামছে নাই কারণ চিনি ট্রাইবেল আমাদের ট্রাইবেলের ভিতরেও আমরা কিছুটা ডিফারেন্স আছে কারণ চাকমার ভিতরে হলে আমাদের মহিলারা বেশিরভাগ ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতরে যুক্ত থাকে মানে দোকান বা শাক সবজি বাজারে যাওয়ান এটা তার জন্য হলে মহিলারা বেশিরভাগ আজকে তো আমাদের এখানে রবিবার বাজার নতুন বাজার তার জন্য এখানে পুরুষরা আইছে তো অবনি বাগে হামবাই রানাই ববা গ্রানো जों बिना आइडियोलॉजी बे चलियो तिनी बस जों तीनटा बिषय जों माइरं डिस्ट्रिब्यूट खाइमानता Ini para bro. Tini bo Mairum mai paye khale beke mato hala. Bo Mairum refinery lesko. Unti ini paye refine mi. Mani bo ye rimong na. Sekarang rawa boleh ke body bak payo ro nan para. দিদি প্রথমে আপনার বাড়ি আজকে আপনি এখানে কিসের জন্য আসেন জানি না কি লেখাইছি আয়া দিয়ে চাল দিছি কারা দিছেন বা কে দিছেন আমারে কইছে মতার কথা এর আগে কেউ বা দিয়া গেছেন আপনাদেরকে এমন ভাবে চাল কারা দিছেন কারা দিছে এটা ছোট ছোট না রে সম্মুখে আচ্ছা আজকে আপনি এখানে কি কি লাগিয়ে আইছেন কিসের জন্য আসেন কালে কালে লাগি আইছি পাইছেন নি পাইছি আপনার বাড়ি কই ওই তো হেদিকে আজকে আপনাদেরকে যে চাল দিয়েছেন তারা কারা বা কোথা থেকে এসে আপনাদেরকে চাল দিয়েছেন হ্যাঁ কোথা থেকে এসেছেন তারা বা কার দল এরা এই যে থোড়া দল